হাই গাইস, আমরা এখন সরষা খেতে যাচ্ছি। ঠিক আছে, সরষার সাথে আমার জামার কালার ম্যাচ হয়ে গেছে। সরষা খেতে শুট করতে যাচ্ছি। ওই দেখো কায়রা ওইখানে কতটা সরষা ক্ষেত গাইস। परिस्थिति भाव शूटे जाচ্ছি, शूट फोटो शूट। हमरा कांधा में बैग लगा दिया। बहुत ही अच्छा है ये जगह, बहुत मस्त है। ये देखो सुदीपा पैदल आ रहा है। कैसन बा? ठीक बा। और कायरा को देखो, यहाँ पे गू है तो क्या हुआ? गू है तो गू है। गू देख क्या? ছি ছি ছি, गू है। गू मिल गया, गू। তাড়াতাড়ি চলে যাও। देखो সরষা का खेत, जल्दी जा। गुए पा दिस ना, एदिक जाए। আচ্ছা তোমাদের দুজন ডুয়েট দেব তো, তুলবো তো ভিডিও। করবো। তাড়াতাড়ি চলে যাও। তোমরা নরমাল এমনি কিছু পোস্টার দাও, ও এরকম এরকম করুক, আমি এগুলো স্লো মোশনে বানিয়ে দেবো।